سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے رب کے قرآن سے پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما، یہ کوئی بات نہ کرے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو اپنے جیسا مانتے ہیں، نا 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 نا، بتقاضۂ بشریت میرے پیغمبر جنس کے اعتبار سے بشر تو ہیں، لیکن آپ کا رتبہ اور شان اللہ پاک نے اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ کر دیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو تک گل ہو گئی ہے، اور اس تو اگے چلنا ہے، چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ کہ تھک گئے ہو؟ مجھے کار یاد کرے کرو، میں نے پتہ لگے کیڑے 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 تھک گئے ہیں۔ اللہ انہیں کہ تھک گئی ہوندے نے، کوئی گل نہیں دی خیر چلا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا رسولا من انفسہم۔ تو تک گل ہو گئی ہے، ہن اگے اللہ پاک میرے پیغمبر دی بیعت مقصد پہ بیان کر دینے کہ میں اپنے نبی نو بھیجیا کیوں ہے، جس واسطے نبی پاک آئے نے۔ اللہ دے بندو یہی تسی پیغام دے جڑا مقصد نبی پاک لے کے آئے نے انہوں پورا کرنا ہے۔ میرے یردزان دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینہ پاک دی نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ پاک نے احسان فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ایک انعام ہوندہ ہے، ایک احسان ہوندہ ہے۔ انعام اور چیزیں، احسان اور چیزیں۔ انعام چھوٹا ہوندہ ہے، احسان بڑا ہوندہ ہے۔ انعام کنوں کہندے نے تے احسان کنوں کہندے نے؟ میں دوماں دے اندر پہلے تانوں فرق واضح کر جاواں۔ حضرات محترم، انعام اللہ پاک دی نعمت نو کیا جاندہ ہے، جمیں اللہ پاک دیاں بے شمار نعمتاں اس وقت سانو نظر آ رہیاں نے۔ ہاتھ اللہ پاک دی نعمت ہے، زبان اللہ پاک دی نعمت ہے، کان اللہ پاک دی نعمت ہے، اکھاں اللہ پاک دی نعمت نے، چاند سورج اللہ پاک دی نعمت نے۔ حضرات محترم، اللہ پاک دیاں نعمتاں بے شمار نے۔ قرآن پاک دے ایک مقام تے اللہ پاک نے اپنیاں نعمتاں دی ایک لمبی فہرست بیان فرمائی۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان
علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ پاک نے اپنی نعمتاں دی فہرست بیان فرمائی۔ رحمان کون ہے؟ انسان بنان والا رحمان ہے۔ قرآن نازل کرن والا رحمان ہے۔ انسان نو بیان سکھان والا رحمان ہے۔ سورج بنان والا رحمان ہے۔ چاند پیدا کرن والا رحمان ہے۔ ستارے بنان والا رحمان ہے۔ تتلی دے پران تے پرنٹ سجان والا رحمان ہے۔ مور نو نادو نخرا سکھان والا رحمان ہے۔ بلبل نو ترانہ عطا کرن والا رحمان ہے۔ کوئی نسریلی آواز عطا کرن والا رحمان ہے۔ خرگوش نو پھرتی عطا کرن والا رحمان ہے۔ ہرن دے نتھنے دے اندر کستوری پیدا کرن والا رحمان ہے۔ پھکے پانی تو مٹھے فروٹ پیدا کرن والا رحمان ہے۔ زمین دے خاکستری فرش تے سبزہ بچھان والا رحمان ہے۔ زمین دے دامن دے اندر ندی نالے چلان والا رحمان ہے۔ مشرق بنان والا رحمان ہے۔ مغرب بنان والا رحمان ہے۔ شمال بنان والا رحمان ہے۔ جنوب بنان والا رحمان ہے۔ زمین بنان والا رحمان ہے۔ گج کے بولو آسمان بنان والا کون ہے؟ اللہ اللہ رحمان ہے۔ واشانا رب رحمان دیاں، ہاں واشانا رب رحمان دیاں۔ او کیویں ستی اسمان کھلارے نے، او کیویں ستی اسمان کھلارے نے، او کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے۔ او کیویں ستی اسمان کھلارے نے، او کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، او کیویں کرنا چانن نوران دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، ہاں واشانا رب رحمان دیاں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا۔ ایک تعارف ہو گیا نعمت دا، ہن تعارف سنو احسان دا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار، اے ساریاں نعمتاں نے احسان کنوں کیا جاندہ ہے۔ حضرات محترم ادھر زارے میرے والبے کے آج ذرا ہے جڑیاں آنکھاں نے، اے اللہ پاک ہر بندہ میرے والبے کے ہے جڑیاں آنکھاں نے
نے اے اللہ پاک دی نعمت نے لیکن اے جڑی روشنی ہے روشنی اے اللہ پاک دا احسان ہے حضرات محترم اے جننے بندے آپا بیٹھے اکھاں والے آپا سارے انہوں نظر آمدہ پہ ہے لیکن نظر تاں آمدہ پہ ہے کیونکہ روشنی موجود ہے اگر روشنی ختم کر دیتی جائے کسی بھی اکھ والے نو نظر نہیں آنا فار ایگزامپل دروازہ بند کر دینے لائٹاں ساریاں بند کر دینے سارے بلب بند کر دینے روشنی دے تمام تر ذرائع ختم کر دینے حال وچ بیٹھے سارے بندے ہے بھی اکھاں والے نے اکھاں نو ویکھدے بھی نے لیکن جدو روشنی مک جائے گی کسے بندے نو نظر آئے گا کسے بندے نو نظر نہیں آئے گا لہذا پتہ چلیا آنکھ اللہ پاک دی نعمت ہے روشنی اللہ پاک دا احسان ہے نعمت چھوٹی ہوندی ہے احسان بڑا ہوندا ہے ہن ذرا ہور توجہ کرنا حضرات محترم جویں اللہ پاک نے انسان دے چہرے تے دو اکھاں لگائیاں ایویں اللہ پاک نے انسان دے دل دیاں بھی دو اکھاں بنائیاں جو بندہ اینا اکھاں نال ویکھدا ہے اونوں بصارت کہا جاندا ہے جو بندہ دل دیاں اکھاں نال ویکھدا ہے اونوں جناب بصیرت کہا جاندا ہے بصارت دھوکھا کھا سکتی ہے بصیرت دھوکھا نہیں کھاندی بصارت غلط ہو سکتی ہے بصیرت غلط نہیں ہو سکتی حضرات محترم جویں چہرے تے لگیاں دو اکھاں نوں روشنی دی ضرورت ہے ایویں دل وچ موجود اکھاں نوں بھی روشنی دی ضرورت ہے اللہ پاک نے جڑیاں اکھاں میرے تواڈے چہرے تے لگائیاں نے اے دی روشنی اللہ پاک نے سورج نو بنایا ہے تے جڑیاں اکھاں اللہ پاک نے میرے تواڈے دل وچ لائیاں نے او دی روشنی اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سورج نے زمین چمکائیے سورج نے زمین چمکائیے تے کملی والے نے قیامت تک آن والے مومناں دے دل چمکا دیتے نے اللہ اللہ اسی واسطے حضرت علامہ اقبال فرماتے نے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا تنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہ اللہ میں قربان جاواں 88 روڑے والے ہو تسی کہو گے مولانا اسی جٹکے بندے ہاں پینڈو بندے ہاں پنجابی بندے ہاں تسی سانو شعر اردو دے سنائی جاندے جے بے غم ہو جاؤ ٹینشن نہ لاؤ مینوں پنجابی دے بھی آندے نے اللہ 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 سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا کو سبحان اللہ میں نو لگتا ہے پٹا صاحب نے انی سبحان اللہ کوائی ہے تاڑی سبحان اللہ ہی مک گئی ہے یہ ہے گی یہ جے ہیں ہے یہ کوئی ساتھ ساتھ ہے نے ماشاءاللہ ہے نے تیرا محبت نہ کو سبحان اللہ اور سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے سبحان اللہ ٹھلے بڑے نے بندے خرے کیے اے مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے 88 والے سبحان اللہ کہنا بھول گئے
اللہ 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 اوے مکے وچ ہلے خوشبواں دے ہل گئے مکے وچ ہلے خوشبواں دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من اللہ ایتھو تک گل ہو گئی ہے میں تانوں احسان سمجھایا کنوں کہندے نے ہن ذرا آگے چلیے اللہ اللہ توجہ ایک ایک لفظ دا ترجمہ تانوں سمجھانا ہے یاد کروانا ہے لقد من اللہ یہاں تک میں نے آپ کو سمجھا دیا اب آگے چلیے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات جی وقار سمجھ آ رہی نا ماشاءاللہ سمجھ آ رہی نہ سمجھ آیا جتوں دسیا جاپا پھر بڑھو شروع کر دیں گے کیڑا روڑا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا لقد من اللہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اللہ جی کنہ تحسان فرمایا ہے فرمایا علی المؤمنین اسی مومنین تحسان فرمایا ہے یعنی نبی پاک کے سان بن کے آئے نے لیکن آپ سام دا فیدہ کنہ نو ہوئے گا مومنہ نو ہوئے گا مومن فیدہ اٹھا سکے گا آپ دی رحمتوں مومن فیدہ اٹھا سکے گا نعمتوں مومن فیدہ اٹھا سکے گا احسان تو لیکن مومن ہندہ کون ہے مومن کنوں کے آ جامدہ ہے آؤ میں تو نے بھی سمجھا جاما مومن کنوں کے ہم دینے حضرات تیزی وقار مومن ہندہ جدے کولے مہان ہوئے مومن کون ہندہ جدے کولے بولو بولو کون ہوتا ہے جیدے کولے مومن کون ہوتا ہے جیدے کولے جیدے کولے مطا تُسی سمجھو مومن ہوندہ جڑا مومن ہوئے ہیں ہیں جدی گل نہیں مومن ہوندہ جیدے کولے ایمان ہوئے ایمان کنوں کہندے نے ایمان دا مانا یقین ہے یقین کنوں کہندے نے یقین نو کہندے نے میں تقریر کردہ پیاں میں تقریر میں مثال دینا ہوں آج بھی دیواں میں تقریر کردہ پیاں تاکہ ایمان سمجھ اندر آ جائے میں تقریر کردہ پیاں میں تو اڈیال بیخ دا پیاں تُسی میرے وال بیخ دے پیو تے میں آکھاں آج جڑی مسجدی پرلی دیوارے ایدے تو پرام بڑی تیز بارش لات پئیے ایتھے ایک بندہ اٹھ کے جامدہ ہے بار ہنج کر کے ہاتھ کردہ ہے او دے ہاتھ ہوتے بارش دے قطرات گردے نے واپس آمدہ ہے آکھ کہندہ مولانا میں نو یقین ہو گیا ہے واقعی بار بڑی تیز بارش ہوندی پئیے انو یقین نہیں کہندے انو ایمان نہیں کہندے بلکہ انو تصدیق کہندے نے پھر ایمان کے نو یقین کنو کہندے نے ایمان انو کہندے نے میں تقریر کردہ پیاں میں تو اڈیال ویخ دا پیاں تسی میرے بال ویخ دے پیو میں اکھائیں دیوار تو پرلے پاسے بڑی تیز بارش لات پئیے ایتھو تو اڈے چو کوئی بندہ اٹھ کے جاوے بھی کوئی نہ پچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ ہر بندہ تھے بیٹھیاں بیٹھیاں کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا تے سانو یقین آ گیا اینو یقین کہندے نے حضرات محترم ہن جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی جہنم ہے کہ کوئی نہ جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہے نہیں کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرات دی وقار ایمان دا نام ہے جڑی گل نبی پاک اپنی زبان بھی جو کہہ دین حق کے جو سونا کہہ دے وے پاک کے جو کملی والا کہہ دے وے لا شک
کے زمانہ غلط ہو سکتا ہے، قانون غلط ہو سکتا ہے، دستور غلط ہو سکتا ہے، جج غلط ہو سکتا ہے، وزیر غلط ہو سکتا ہے، پیر غلط ہو سکتا ہے، گدی نشین غلط ہو سکتا ہے، جناب آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے، زمین اندر دراڑاں دے سکتیاں نے، سمندرام درگاں لگ سکتیاں نے، سورج مخالف سے متطلع ہو سکتا ہے، اور روز قیامت قائم ہو سکتا ہے، پر کملی والے دی زبان سے نکلیا ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ انہوں ایمان کہندے نے، انہوں کی کہندے نے؟ انہوں ایمان کہندے نے جو سونا کہہ دے بے حق کے، بولو جو سونا کہہ دے بے حق کے، کیونکہ سونا آپ نہیں بولدا، اللہ دی مردی نل بولدا ہے۔ اللہ اللہ جدوں بولیا خدا یودوں نبی بولیا، جدو بولیا خدا یودوں نبی بولیا، ایک خرف بھی کونوں نہیں کدی بولیا، جدو بولیا خدا یودوں نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے، بنا وحی دے نہیں سنا کدی بولیا، جدو بولیا خدا یودوں نبی بولیا۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایتھے تک گل ہو گئی ہے، علی المؤمنین۔ ہن اگے چلیے حضرات محترم، اگے کی فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اگے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا سی مومنات سان کیتا، اللہ کدوں کیتا ہے؟ فرمایا سی اپنے رسول نو انہاں وچ مبعوث کر دیتا ہے، مینا انفسہم، رسول بھیجیا ہے انہاں دے وچوں بھیجیا ہے، نبی بھیجیا ہے انہاں دے وچوں بھیجیا ہے، پیغمبر بھیجیا ہے انہاں دے وچوں بھیجیا ہے۔ اے گل سن لو 88 والے ہو، اے گل سن لو سجے کھبے والے ہو، جڑے جڑے مسلک دے بھی آ کے بیٹھے ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سارے میرے بھرا ادھر میرا توجہ کر کے میں نے حدیث دا عقیدہ نوٹ کر لو۔ نبی پاک بشر نے، نبی پاک کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ ہاتھ چوک کے بولو کون ہے؟ نبی پاک بشر نے، لیکن سید البشر نے، میرے پیغمبر بشر نے پر سید البشر نے۔ ہن کل کوئی یہ نہ کہندا پھرے اے ویکھیا جے تہاڈا پھر اکاڑے تو آن والا آیا تے نبی پاک نو اپنے ورگا کہہ گیا معاذ اللہ، نبی پاک نو انج کہہ گیا جویں بڑا بھرا معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ، میں انج نہیں آکھیا، میں انج نہیں آکھیا، میں آکھا نبی پاک بشر نے پر سید البشر نے۔ اے دا مانا ایت نہیں بندہ کہ نبی پاک میرے تیرے برگے نے، نانا کائنات دے لوگو، میں کیاں تو کییں، میرے پیغمبر دی عظمت اتنی آلہ، میرے پیغمبر دا شان آلہ، مقام آلہ، عظمت آلہ، عرفت آلہ، بلندی آلہ، آنا آلہ، جانا آلہ، رونا آلہ، مسکرانا آلہ، فجر آلہ، ظہر آلہ، عصر آلہ، مغرب آلہ، عشاء آلہ، تہجد آلہ، نوافل آلہ، فرائض آلہ، جلوت آلہ، خلوت آلہ، ظاہر آلہ، باطن آلہ، بدر آلہ، احد آلہ، خندق آلہ، تبوک آلہ، حدیبیہ آلہ، فتح مکہ آلہ، خیبر آلہ، میرے پیغمبر دا حجۃ الوداع آلہ، میرے پیغمبر دا کمال آلہ، اقوال آلہ، افعال آلہ، کردار آلہ، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں آلہ، میرے پیغمبر دیاں بیبیاں آلہ، میرے پیغمبر دا خاندان آلہ، کنبت قبیلہ آلہ، میرے پیغمبر دا جہاد آلہ، میرے پیغمبر دا قتال آلہ، میرے پیغمبر دا افعال آلہ، میرے پیغمبر دا کمال آلہ، میرے پیغمبر دا کردار آلہ، میرے پیغمبر دی دستار آلہ، میرے پیغمبر دی گفتار آلہ، میرے پیغمبر دی حدیث آلہ، میرے پیغمبر دی تقریر آلہ، میرے پیغمبر دا خطاب آلہ، میرے پیغمبر دی تلاوت آلہ، میرے پیغمبر دی خطابت آلہ، میرے پیغمبر دی امامت آلہ، میرے پیغمبر دی لیاقت آلہ، میرے پیغمبر دی عبادت آلہ،
आला, मेरे पैगंबर दी रियादत आला, मेरे पैगंबर दी जलवत आला, मेरे पैगंबर दी खलवत आला, मेरे पैगंबर दे सहाब आला, मेरे पैगंबर दा सिद्दीक आला, मेरे पैगंबर दा फारूक आला, मेरे पैगंबर दा अली आला, मेरे पैगंबर दे नवासे आला, मेरे पैगंबर दियां नवासियां आला, मेरे पैगंबर दा मक्का भी आला, मेरे नबी दा मदीना भी आला। अल्लाह 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 ये नहीं कहना नबी पाक मेरे तेरे वर्गे नाना, उच्चा शान मेरे नबी दा, उच्चा मुकाम मेरे नबी दा। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सबे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई लफ्जों में कैसे बताए, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने रब के कुरान से पढ़ा है, बस अल्लाह ही उनसे बड़ा है। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान दावा। ये कोई बात न करे कि हम अल्लाह के पैगंबर को अपने जैसा मानते हैं, ना 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 ना। बतकादाए बशरियत मेरे पैगंबर जिन्स के एतबार से बशर तो हैं, लेकिन आपका रुतबा और शान अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात में सबसे आला कर दिया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इत्थों तक गल हो गई है, हुण इस तो अगे चलना है। चलना कि नहीं चलना? कि थक गए हो? उचे घर याद करे करो, मैंने पता लगे केड़े 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 थक गए हैं। अल्लाह इन्ने के थके ही होंदे ने, कोई गल नहीं दी। खैर चला अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। फरमाया रसूलम मिन अनफुसिहिम। इत्थों तक गल हो गई है। हुण अगे अल्लाह पाक मेरे पैगंबर दी बेइज्जत दे मकसद पे बयान कर देने कि मैं अपने नबी नूं भेजिया क्यों है। जिस वास्ते नबी पाक आए ने अल्लाह दे बंदो, यही तसी पैगाम देने जेड़ा मकसद नबी पाक लैके आए ने ओनू पूरा करना है। देखो ना, एक बाप दे दो बेटे ने, ते बाप जेड़ा अपने एक बेटे कोल गया है, ते जो ही अंदर वड़दा गया पुत्तर नू चढ़ खुशियां गईयां, दे तेरे दी नसिया भजिया फिरदा, खुशियां मनादा, बल्ले बल्ले बल्ले। वो कहंदा है पुत्तर, प्यो कहंदा है ओए पुत्रा बह के मेरी गल ते सुन भी, मैं आया की लेना। वो कहंदा अब्बा जी इन्ना टाइम अपने कोल किथे वे, अजे ते तुहाडे आण दी खुशी बड़ी है, मैनू ओ ते मना लवां, मैनू खुशी बड़ी है, मैं सदके ही जावां, मैं वारी 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 जावां, ते मैनू एक बारी रज के खुशियां कर लैण दिओ, फिर किते तुहाडी गल भी सुन लांगे, मकसद भी पूरा कर लांगे। ते एक दूसरा पुत्तर है, ओदे कोल अब्बा जी गए ने, उन्हें जनाब बिठाया है, नाल पानी पेश कीता है, नाल आख्या अब्बा जी किवें आना है? पुत्तर मैनू 1 लाख रुपया चाहिदा। इंज गया ते इंज लिया के अब्बा जी दी तड़ी 2 लाख रुपया रख दिता है। हुण मैं तुहाडे कोल पुछना वा, ये दोवां पुत्रां चों अब्बा जी किहदे ते राजी होणगे? ओदे ते ही राजी होणगे ना जिन्ने अब्बा जी दे आण दा मकसद पूरा कीता है। अब्बा जी दी गल सुणीए ते एक नूं अजे वेल ही नहीं पिया लभदा। ओ वीर जी ऐ भी ते वेखना है ना कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए किस लिए हैं, आपके आने का मकसद क्या है, वो भी तो हमने हल करना है। अब आगे मकासद शुरू हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, जी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना, जरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनते चले जाना। फरमाया असीं अपने नबी नूं भेजिया, गल्लां करदे करदे इस मुकाम ते आ गए। फरमाया बात फीम
रसूलन मिन अनफुसिहिम। इत्थों मकसद शुरू हो गया नबी पाक दी बेइज्जत दा। पहला कीए फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही। फरमाया कायनात दे लोगो असीं अपने नबी ने सवाब ते भेजिया है ताकि साडे पैगंबर आयतुल्लाह दी तिलावत करया करन, तानू कुरान पाक दियां तिलावतां कर करके सुनान। तुसी भी कुरान पाक दियां तिलावतां करो, आयात दी तिलावत तुसी भी करो ते नबी पाक भी करन। लिहाजा पता लगा मेरे पैगंबर की बेइज्जत का पहला मकसद आयात की तिलावत करना, कुरान पाक को पढ़ना 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 तिलावत करना। जिन्ने बंदे तुसी आ करके बैठे हो ताडे विचों जेड़े जेड़े बंदे ने अज कुरान पाक दी तिलावत कीती है मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहना वा। मेरे नेड़े आवे मैं उहदे गल विच हार पाना चाहना वा। ओए बंदिया तू बड़ा चंगा बंदा है, तू नबी पाक दी बेइज्जत दे मकसद नूं हल करदा पिया है। ते जे कोई इंज दा बंदा बैठा है जिन्हें कुरान अज खोलिया ही कोई नहीं, कुरान अज पढ़िया ही कोई नहीं, ते मैं कहंगा वीर जी तू नबी पाक दी आमद ते खुश बड़ा है, लेकिन मकसद नूं कौन पूरा करेगा? आपकी आमद के मकसद को तो पूरा करो, कुरान की तिलावत का एहतमाम करो। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। लिहाजा आज हर मजलिस अंदर बैठा बंदा अपने दिल नाल वादा कर लवे डेली कुरान दी तिलावत करनी है। भावें एक आयत पढ़ लिया करो, दो आयतां पढ़ लिया करो, तीन आयतां पढ़ लिया करो। जेड़ा बंदा कुरान दे कर पढ़दा है नबी पाक ने फरमाया मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जेड़ा बंदा अल्लाह दी किताब दे कर पढ़दा है अल्लाह पाक उन्होंने 10 नेकियां ता फरमांदे ने। और फरमाया ला कुलु अलिफुन हरफ, मैं नहीं कहंदा अलिफ लाम मीम हरफ है, बल फरमाया अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफ। फरमाया मैं नहीं कहंदा अलिफ लाम मीम एक हरफ है ना, बल्कि फरमाया अलिफ अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है और जनाब नून अलग हरफ है। यानी जेड़ा बंदा अपनी जुबान तो अलिफ लाम मीम पढ़दा है अल्लाह पाक को दे नामा अमाल अंदर 3 नेकियां लिख देंदे ने। मेरे पैगंबर दी बेइज्जत दा मकसद पूरा कर, नेकियां कठियां कीती जा। भाई यारो गल सुनो ना, दुनिया दियां किन्नियां किताबां ने, बायोलॉजी पढ़दे हो सैदना पढ़दे पढ़दे आ जाओ टीचर दे सामने खलो जा सबक सुनाने वास्ते बायोलॉजी सुनांदे अड़ जाओगे तुहाडे नंबर कटे जाणगे, अड़ जाओगे डांट पैगी। दुनिया दी हर किताब पढ़दियां बंदा अड़ जाए ते डांट पैंदी है, कुरान पढ़दियां बंदा अड़ भी जावे अल्लाह फिर भी नेकियां दे छड़दा है। नबी पाक ने फरमाया है एक बंदा कुरान सही पढ़दा है तलफ्फुज़ नाल पढ़दा है, एक झटका जा बंदा मुखा दूसरा बंदा ओनू चज नाल पढ़ना नहीं आउंदा, पढ़दा है अड़दा है फिर पढ़दा है अड़दा है फिर पढ़दा है अड़दा है। अल्लाह पाक इनू दोहरा जराता करनगे, कुछ पढ़दा ते छड्डणगे कुछ अड़मदा दे छड्डणगे। अल्लाह एक हरफों दादा नेकियां ने मिलदियां, एक हरफों दादा नेकियां ने मिलदियां, हुंदियां ने दूर जो सियाइयां ने दिल दियां, ते जन्नत दियां हूरां नाले वेख के ने खिलदियां। मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाईया यतलू अलैहिम आयातिही। लिहाजा जब तो बाद कुरान दी तिलावत करनी आ चुके को इंशाअल्लाह ताकि आपकी बेइज्जत दा मकसद पूरा हो जाए। दूसरा मकसद की है और मैं यतलू अलैहिम आयाती वयुज़क्कीहिम मेरे पैगंबर तज़किया करना है। तज़किए दा की माना? तज़किए दा माना अंदर दी सफाई करना, मन दी सफाई करना। उतो बंदा रगड़ रगड़ के मुंह चिट्टा कड्डी खड़ा वे, उतो बंदा विंगे चिपे चीर कड्डी फिरदा वे, उतो बंदा काटना करंडियां पा के फबिया फिरदा वे, ते विच दी हालत ही होवे कि विचों बंदे दा अंदर गंदा वे, सीना हसद नाल भरिया वे, सीना बुग़्ज़ नाल भरिया वे। सीने दे अंदर हसद ते बुग़्ज़ होवे ते क्या फायदा चन्ना? अपने मन दी सफाई करना। मेरे पैगंबर ताए ताकि तेरे अंदर दी सफाई कर दी जाए, ताकि तेरा दिल साफ हो जाए, ताकि तेरा मन पाक हो जाए। वयुज़क्कीहिम आओ अपने मन की सफाई करिए।
ہے جڑا نوجوان دوپہرے شامی چوک کھلو کے لوکاں دیاں دھیاں بہناں تکدا ہے سمجھ لیا جے دے من دی صفائی کوئی نہیں جڑا رکشیاں دے مگر مگر پھردا ہے سمجھ لیا دے من دی صفائی کوئی نہیں جڑا سکول دی چھٹی دے ٹائم سکول دے بوے اگے کھلوتا ہے سمجھ لے دے من دی صفائی کوئی نہیں جے دے من دی صفائی ہو جاندی ہے انج کر کے لوکاں دیاں دھیاں بہناں نہیں تکدا انج کر کے لوکاں دیاں بہو بیٹیاں نہیں تکدا جے دے من دی صفائی ہو جاندی ہے نظر نہیں کر لیندا ہے او لوکاں ول نظراں پاڑ پاڑ کے نہیں ویکھدا اپنے من دی صفائی کر وایو زکیہم میرے پیغمبر کی بیست کا مقصد یہ ہے اندر دی صفائی ہو جاوے بندہ اپنے من نو صاف کر لوے اللہ نے قربان جاواں اگے کی آکھیا دو مقصد ہو گئے تیجا کیے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرے پیغمبر دی بیست دا تیسرا مقصد میرے پیغمبر معلم بن کے آئے سکھان والے بن کے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کڑا ساڑھے مرشد نسانو وقا چھوڑے آئے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و در سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے اے سارے جگڑے تے رولے کہ میں خوصن حل سونے مدنی دسائی ایک گل حق و باطل دا جگیڑا جو آج ہے پیا ساڑھے مرشد ازل تو مکا چھوڑے اے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کڑا ساڑھے مرشد نسانو بخا چھوڑے اے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرے پیغمبر معلم بن کے آئے تعلیم دین والے بن کا دی تعلیم کتابہ ایسی کتاب دی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نصاب ہوتا ہے ہر یونیورسٹی کا کوئی نہ کوئی نصاب ہے ہر سکول کا کوئی نہ کوئی نصاب ہے میرے پیغمبر کی تعلیم کا نصاب کیا فرمایا الکتابہ اے کتاب میرے پیغمبر دا نصاب ہے تو پڑھ پڑھ کے میرے پیغمبر دنیا نو تعلیم دیتی لیکن تعلیم کے دنال دیتی حکمت دنال حکمت کے دو معنی پہلا معنی اس سے مراد میرے پیغمبر کی حدیث ہے دوسرا معنی لغوی معنی دانائی نال عقل مندی نال سمجھداری نال لڑ لڑ کے نہیں حضرت مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردن اگر بندے دے کڑ پایا علم ہوئے دے پایا علم نو لوگاں تک پہنچان واسطے کمان حکمت چاہی دیگے یہاں بندیاں دے کڑ علم بڑا ہوندہ ہے حکمت نہیں ہوندی جدو بندہ علم حکمت تو بغیر لوگاں نو سناندہ ہے پھر معاملہ خراب ہو جاندہ ہے پھر معاملہ گل کامد ہو جاندہ ہے ہمیشہ علم لوگاں نو حکمت نال سکھایا جاندہ ہے حکمت نال لوگاں نو سمجھا جاندہ ہے اللہ میں قربان جاواں میں تنو مثال دینا ماں نے پتر رک رہا ہے نا میرا پتر پڑھ کے مسجد وچ قاری صاحب پڑھا دے نے ہن قاری صاحب نے تے حکمت نال پڑھانا ہے طریقے نال او ہن بچہ بیچارہ آیا سر تے تیل لایا ماشاءاللہ پاؤڈر شوڈر لایا تے جناب ایتھے صاحب مل کر کے جناب قاعدہ پڑھیا تے تریا آندا تے او مسجد دا بوہا ٹپیا ایتھے ایک بابا بیٹھا ہے ہاں کر کے تے ان بچوں نے نہیں پتا بھی جتی لانی ہے کہ جتی پا کے ادھر ہونا تو جتی سمیت دو قدم انہیں اگے رکھے نا تے بابے نے ایڈا بڑا دبکا ماریا بالو تھوں نسیا بجیا سندا کرلا ٹیپاں دا ماں دی چوڑی چ جاڑ گئے ہیں جا ماں دی چوڑی چ ڈگیا اگے تو مسیح نا تو بھی ڈردا یہ حکمت نہیں تھی نا حکمت کے بغیر کسی کو بھی علم سمجھ میں نہیں آتا چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ
वही सोना तरीका बच्चे ते बाबा जी कोल जांदे जाके नहीं छड़की जा मेरा सोना बेटा बेटा मस्जिद में जूता लेके नहीं आते जूता वहां उतार हिकमत दे नाल बच्चे नु समझा दिता जांदा ते गल समझ विच आ जांदी वायू अल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा जेड़ा दीन सिखाना है हिकमत दे नाल जेड़ी गल समझानी है हिकमत दे नाल इल्म पेश करना हिकमत दे नाल हजरात मोहतरम मेरे पैगंबर ने इल्म सिखाया हिकमत दे नाल मेरे पैगंबर मुअल्लिम बन के आए सिखाने वाले हिकमत दे नाल अल्लाह एक निक्का जा बच्चा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खाने वास्ते तशरीफ फरमा मेरे पैगंबर दा रबीब बेटा इंज नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना खाने वास्ते बैठे ने मेरे पैगंबर खाना खा रहे ने वो निक्का जा बच्चा आया उन्हें आकर कंज करके बर्तन हाथ पाना चाया मेरे पैगंबर ने करके हाथ फाड़ लिया ते नाल ही मेरे नबी तालीम देन लग पे हिकमत दे नाल साडे वर्गा कोई होवे एक इधरों चंड मारे एक इधरों चंड मारे नाल चार पांच गालां कढे नाल उन्हें धक्का देवे ये साडा हाल लेकिन मेरे नबी ने जिन्हें कीता मेरे पैगंबर ने कोल बिठा के नाड़ी तालीम शुरू कर देते मेरे आका फरमाते ने या गुलाम सम्मिल्लाहि ताला बेटा जी खाना खान तो पहला बिस्मिल्लाह पढ़ीदा पुत्र जी खाना खान तो पहला अल्लाह पाक दा नाम लईदा सम्मिल्लाहि ताला बेटा खाना खान तो पहला बिस्मिल्लाह पढ़ीदा है आगे फरमाया वकुल बियमीनी का वकुल बियमीनी का बेटा जी खाना सज्जे हथ नाल खाईदा पुत्री जी खाना सज्जे हथ नाल खाईदा है नाल फरमाया वकुल मिम्मा यली का ते बेटा खाना अपने अग्यों खाईदा है अपने सामने खाईदा है मेरे पैगंबर ने खाने दा पूरा सब्जेक्ट इस बच्चे नूं समझा दिता है अदब दे नाल एहतराम दे नाल हिकमत दे नाल दनाई दे नाल झगड़े नाल नहीं लड़ाई नाल नहीं फसाद नाल नहीं एक दूसरे नूं दबके मारना नहीं दूसरे कुफर दे फतवे ना करें हिकमत दे नाल दनाई दे नाल हजरात मोहतरम आज जरूरत समर की है इल्म बड़ा है लोगों के पास बड़ा इल्म है लोग फारल चुकी फिरदे ने इल्म इन्हां भार चुकी फिरदे ने लेकिन हिकमत कोई नहीं लोगों नूं दीन दसन दा पता कोई नहीं खुदारा हिकमत लीजिए हर काम में दनाई से काम लीजिए दनाई के साथ लोगों को दीन समझाइए मेरे पैगंबर ने हिकमत दे नाल सारे काम कीते ने ए गल सुनो आखिरी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी विच तशरीफ फरमा मेरे नबी दा सोना शहर मदीना अल्लाह मैनू भी वखाए तुहानू भी वखाए जी आमीन कह दो अल्लाह 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 सानू सारे नू वखाए मक्का भी दिखाए ते मदीना भी दिखाए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मोहब्बत की गल भी नाल कर जाइए हजरात मोहतरम किड़ा मेरे पैगंबर दा सोना शहर मदीना किड़ा मेरे पैगंबर दा सोना शहर मदीना अल्लाह अल्लाह जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए मक्के की फिजाओं में मदीने की फिजाओं में हमने तो जिधर देखा अनवार नजर आए हमने तो जिधर देखा अनवार नजर आए मेरे पैगंबर अंदर तशरीफ फरमा साहबा भी बैठे एक झटका जा सादा जा बंदा आया वो एक कोने के अंदर पेशाब कर लग पिया पेशाब की ख्याल अपना की ख्याल है असी तो जुत्ती बाल लैके आवे तो साडी हालत है जो पेशाब पे करदा है सही हदीस है नवाए वक्त नहीं सुनान दिया जंग अखबार नहीं सुनान दिया ये हदीस है अल्लाह दुआ करो अल्लाह सानू हिकमत दे देवे अल्लाह सानू तहम्मुल दे देवे अल्लाह सानू बुरदबारी अता कर देवे साडी हालत है असी 30 रुपया तो 2 भरा कतल कर देने असी तो इन्नी जोगे हैं साडे तहम्मुल इन्ना की साडे यार हम में ना बर्दाश्त है ना इंसानियत है ये बर्दाश्त का मादा इन्ना घट है कि 30 रुपया तो 2 भरा कतल होंदे पे ने ते इंसानियत का जनाजा इन्ना निकलिया है कि बाजार दे विच 2 भरावां नूं कतल कीता जा रहा असीं वीडियो बना रहे हैं ना हम में इंसानियत है ना हम में हिकमत है ना हम में तहम्मुल है आप बंदियां की शै
اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر مسجد دے نبی پت پیشاب پیا کردا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے روکیا جا ڈانٹیا جا ماذا فرمایا نہیں ڈانٹنا بھی نہیں روکنا بھی نہیں مارنا بھی نہیں رک جاؤ صبر کرو میرے نبی دے صحابہ روک گئے وہ فارغ ہویا میرے آقا فرماندے نے تسی اوتھے چلے جاؤ میرے کول لے کے آؤ محبوب اسی اوتھے جا کرنا تسی اونوں نال تسی کی کرنا فرمایا تسی او جا پانی لے لو اہری کو الا بولہ دلوا مما ذنوب مما پانی دے ڈول پر کے صفائی کر دو سارا پیشاب جگہ صاف کر دیو انہوں میرے کل کلا دیو انہوں نبی پاک علیہ السلام تو اسلام کل کلا گیا میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ گیا میرے آقا فرماندے نے بابا بابا اے بابا اللہ پاک دا پاک گھرے اللہ پاک دے گھراں وچ چینج نہیں کریدا اللہ پاک دے گھراں وچ چینج نہیں کریدا ایدا ترجمہ میں اپنے امداد اندر انج کرنا اے بابا یو صلی دا گھر ہے جس اللہ نے تینوں گھر عطا کیتا ہے یو صلی دا گھر ہے جس اللہ نے تینوں گھر دے جی عطا کیتے نے یو صلی دا گھر ہے جس اللہ نے تیرے گھر وچ رونقاں لگائیاں نے بابا جدوں اللہ پاک تیرے گھر دا اتنا خیال کر دے نے تے تو کیوں نہیں اللہ دے گھر دا خیال کردا میرے پیغمبر دیاں سمپل گلاں سیدھیاں باتاں حکمت تے دنائی والیاں باتاں اس بابے دے دل تے اثر کر گئیاں اودیاں اکھاں چوں ہنجو ڈولائے سونے ایڈا پیار تے میں نو کدی اپنے گھر والیاں تو بھی نہیں ملیا انج میں نو تے کدی میرے جمے ہوئے پتر نے نہیں بلایا جی میں سونے تسی میں نو بلا رہے ہو جی میں تسی میں نڑ گلنا پہ کر دے ہو تے محبوبہ میرے دل وچوں آواز آئیے ایڈے سونے محبوب نو چھڑ کے جانا تے کدھر جانا بس محبوبہ گل مک گئی ہے میری تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گیا نتیجہ کی نکلیا بھائیوں علمہم الکتاب والحکمہ حکمت دے نال ویر جی دنائی دے نال سمجھداری دے نال اسی جنی دیر تک بڑکا نہ ماریے ساڑا سردہ کوئی نہیں اسی جنی دیر تک کسے دے جناب تند نہ کریے اسی راج دے کوئی نہیں اسی جدو تک کسے نو تھرڈ نہ کریے ساڑا دل پردہ کوئی نہیں نا یہ نہیں ہے طریقہ میرے پیغمبر کا آؤ حکمت دے نال دنائی دے نال علم سکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیشت دے مقصد نو سمجھو تاکہ ساریاں باتاں پوریاں ہو جان اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین ہاں جی میں نو دو ساتھیاں آکھیا ہے دعا بھی کرو اللہ پاک کا جڑا سیلابی شکل بڑی پی اللہ سانو دے تو محفوظ فرمائے اللہ 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 توجہ کرنا رحم کر مالکا روک دے سیلابانو رحم کر مالکا روک دے سیلابانو اسی تیرے بندیاں تو روک لے عذابانو اسی تیرے بندیاں تو روک لے عذابانو چھوٹے چھوٹے بچیاں دا رونا ویکھ مالکا چھوٹے چھوٹے بچیاں دا رونا ویکھ مالکا کر دے کرم سونے جگ دے خالقا ہاں کر دے کرم سونے جگ دے خالقا تیرے باجوں کون ڈکے اے وقت سیلابانو تیرے باجوں کون بندیاں دے واسطی گل نہیں یہ تیرے باجوں کون ڈکے اے وقت سیلابانو اسی تیرے بندیاں تو روک لے عذابانو رحم کر مال
مالکا روک لے سلابانو اسی تیرے بندیاں تو روک لے عذابان